Tayo magti-trip, panonoorin lang natin tong Kaling tsaka tong Chekwa na maglalaban. Gentleman daw, tsaka 1 by 1 lang, panoorin natin. Apa dia? Ah, tolong by one na. You would can turuan mo ko niya. Turuan mo ko niya. Turuan mo. Gentleman ka. Bagsak. Yan, gentleman daw. 1 by 1, gentleman. Okay. Oh, 1 by 1, gentleman. Betul. Kalau tak, boleh jual. Bulag tao. Jangan buat macam ni, Mestai. Kalau tak, boleh jual. Jangan aku sama dia. You tengok saya kecil. Ha? Tengok saya kecil. Besar kalah. Balik. Puan tadi. Tak puas ni. Nalilisi ka mata, oh. Boleh ya? Oh. Tengok, tengok. Yun, sumugod. Boom. 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 Wah, tinadya ka pa sa mukha. Wala, magaling sa boxing yung yung Chekwa. Mana dia memang tu? Boleh. Sa kanto ng eskinita, may ilaw ng patrol. Sumisigaw ang kapitbahay. Hoy! May nahuli na namang ulol. Yung lasing walang saplot, hawak lang karton. Kinakapapan na parang boss sa mansion. Sa kabilang banda, sa kotse. Ayun, may hawak na helmet. Ano kayang gagawin? Boom! Pinalo sa ulo.